Canta y abajo. And then below, actually chanting. Actually. By mean what? Like now? No, it means truly chanting in the right way. Truly chanting. Chanting properly. Okay. Really chanting. Really chanting. Actualidad. El canto real. Abajo, deja un espacio, un poco más abajo. Where? Below, Maharaj. Where? Yeah, below. More. No. Ahí. Sí. Más Just arriba. underneath. Ahí. El canto real. Verdadero. El canto verdadero. ECV. And the other one is SC. Okay, we're going to teach you how to, we're going to try to help you improve your japa. And on the board we've written two kinds of japa. Two kinds. Dos tipos de canto. Dos tipos de canto. No. Fini. Yeah. Ya está. So Gracias. one is called SC. Entonces el primero se llama SC. Chanting. Canto. And the other is called ECB chanting. Right? ECB. El canto verdadero. Just chanting Solo simplemente canta and actually chanting. y el canto verdadero. So what's the difference? ¿Cuál es la diferencia? Well, when you're just chanting, Cuando simplemente cantan, you're just chanting. simplemente están cantando. You know what just chanting means? ¿Sí? ¿Saben lo que simplemente cantar significa? Should I demonstrate? ¿Quieren que se los demuestre? Put your hand in the bag, Pongan su mano en la bolsa kind of mindless, and you just start chanting. y Hare ahí Krishna, Hare hagan cualquier cosa y como Krishna, Krishna, comiencen a Hare cantar. Hare Ram, Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Ram, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Krishna, Ram, Krishna, Ram. Krishna, Hare Ram, Ram, just chanting. Eso es simplemente cantar. Familiar with that kind of japa? ¿Están familiarizados con ese tipo de japa? Yeah, you're just chanting, you're walking around, and just Simplemente looking around, cantan, caminan, dan una vuelta, kind of spacing out, and se esparcen un poco, just trying to get your rounds done. tratan de cumplir con sus rondas. So that's SC chanting. Eso es SC, el canto SC, simplemente canta. SC cantar. Yes. And then you Luego have LCV chanting. tenemos el ECB, SCV cantar. el canto verdadero. It looks like this. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. So I'm not just chanting. Yo ahí no estoy solamente cantando, I'm doing something different. estoy haciendo algo diferente. What am I doing different? ¿Qué es lo que estoy haciendo diferente? Who can tell me? ¿Alguien me puede decir? Listening when I'm chanting. What else? ¿Qué más? Putting an intention. Yes. Sí. What else? ¿Qué más? Yeah. Feeling what I'm chanting. Yeah. Exactly. Sí, exacto. So, Entonces, too many of us muchos de nosotros are just chanting. solamente cantamos. Now there's a problem. Ahí hay un problema. The problem is El problema es that chanting is the most important aspect of Krishna consciousness. que el canto es el aspecto más importante de la conciencia de Krishna. And if you compromise the most important aspect, Y si ustedes comprometen el aspecto más importante de la práctica, then what can you expect? ¿qué es lo que esperan? You're going to expect to have difficulty being Krishna conscious. Pueden experimentar dificultades en volverse conscientes de Krishna. And if you don't compromise Y si ustedes no comprometen and su you canto actually chant, y realmente cantan, you can expect to be very Krishna conscious. pueden esperar ser verdaderamente conscientes de Krishna.
And you can expect to have less problems and be happier. Y van a poder experimentar menos problemas y ser felices. So sometimes someone says, well, I'm chanting, but I'm still having problems. A veces alguien puede decir, bueno, yo estoy cantando, pero aún así estoy teniendo problemas. But if you're actually chanting well, Si están cantando verdaderamente bien, generally you won't really have many big problems, or generalmente, even little problems. generalmente no van a tener grandes problemas. That's the power of the holy name. Ese es el poder del santo nombre. So if any of you or any of your friends are struggling to one degree or another, the first place to look is at your japa. Si alguno de ustedes o alguno de sus amigos está pasando por momentos difíciles, el mayor problema es la yapa. Like sometimes you go to a doctor A veces van al médico and you say, these are my symptoms. y dicen, estos son mis síntomas. I'm weak, I have a stomach ache, I have a headache. Estoy débil, me duele la panza, me duele la cabeza. And the symptoms are typical Y los síntomas son típicos of a certain flu or a certain disease. de alguna enfermedad o de alguna gripe. So immediately he knows, Entonces inmediatamente él sabe, oh yeah, there's this flu ok, hay una gripe that everybody's getting, you have it. y todos la están teniendo, tú la tienes. Or there's this poisoning that's been going around, O si hay alguna así como veneno que anda dando vueltas por ahí. bacteria in the food. Alguna bacteria en la He comida. knows. So, if we're having trouble in Krishna consciousness, Si estamos teniendo dificultades o problemas en conciencia de Krishna, then the spiritual master can understand. entonces el maestro espiritual puede entender The disease la enfermedad is your japa is not good. es que tu yapa no está siendo buena. There's symptoms. Es por los síntomas. Or if you're doing well, O si lo estás haciendo bien, there's also a symptom that your chanting is very good. también hay un síntoma, que tu yapa estás haciéndola muy bien. So it's important to understand. Entonces eso es importante de entender. So, what we want to try to do tonight Lo que hoy vamos a tratar de hacer is help you es ayudarlos understand a entender how to chant properly, cómo cantar de manera apropiada. and also help you understand how important chanting is. Y también para que puedan entender cuán importante es And they hacerlo. go together, because if you don't understand how important it is, you won't have the impetus to chant better. Y eso va de la mano, porque si ustedes no saben la importancia de la que es cantar, tampoco van a entender la importancia de por qué querer mejorarla. If something's not important, why would you give it energy and priority? Por eso si uno dice, bueno, si esto no es importante, ¿para qué le voy a dar energía para ponerlo como una prioridad? You give it more energy and priority when you understand how important it is. Ustedes le dan más importancia a ciertas cosas, las priorizan cuando entienden que son importantes. So if I show you how to improve, Entonces, si yo les muestro cómo mejorar but you don't really understand how important chanting is, y ustedes no entienden cuán importante es cantar, then probably you'll walk out of here with a lot of knowledge that you won't apply. probablemente ustedes se vayan de aquí con un montón de conocimiento que no van a aplicar. And that's a problem. Y eso es un problema. Why don't we apply what we know? There's not an impetus. ¿Por qué no vamos a aplicar algo que conocemos? Ese no es el ímpetu que uno debe tener. And we don't think it's that important. Si eso lo haríamos si pensaríamos que eso no es importante. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Yeah, I always give the example that Siempre doy el ejemplo. if I have a cheap plastic pen, Si tengo una lapicera de plástico barata, I could guarantee you, te puedo garantizar pretty certain, the next time I come to Argentina, I will have lost that pen within that year. que el próximo año, cuando venga a Argentina, seguramente esa virome la voy a haber perdido. And if I have a solid gold pen, I could pretty much guarantee you I won't lose that pen. Pero si tengo una hecha de plata sólida, les aseguro que no me la voy a olvidar, I think that's true for all of no la us. voy a perder. Y eso es una verdad para todos.
And I think it's true for japa. Y también pienso que eso es verdad en relación con la yapa. If we treat our japa like a cheap plastic pen, Si tratamos la yapa como una virome de plástico así we barata, just don't care. no nos importa. If we treat it like a solid gold pen, Pero si la tratamos como una así de oro maciza, then we deal with it in a very different way. vamos a relacionarnos de una manera muy diferente con ella. And you can apply this to anything in life. Y esto pueden aplicarlo a cualquier aspecto de sus vidas. Sometimes I see couples, and they're married, their marriage is okay, but it's not very good. A veces veo parejas que su matrimonio es bueno, pero no es muy bueno. And often when I talk to the husband, Y muy a menudo cuando hablo con el esposo, I say, how's your marriage? le pregunto, ¿cómo está tu matrimonio? He said, it's good enough. Él dice, está lo suficientemente bien, We're still married. seguimos casados. You know, we don't pull out kitchen knives and try to kill one another. No sacamos cuchillos y tratamos de matarnos el uno al otro. So that means it's good. Entonces It's eso, good enough. eso significa que es lo We're still suficientemente alive. bueno. It's good enough. Continuamos vivos. And obviously, if good enough is good enough, it'll never be better than good enough. Obviamente que si lo suficientemente bueno sigue siendo lo suficientemente bueno, nunca se va a convertir en algo bueno, en algo mejor. How's your health? ¿Cómo está tu salud? It's good enough. Está lo suficientemente bien. How's your job? How you doing at work? I'm doing good enough. ¿Cómo está tu trabajo? ¿Cómo lo estás haciendo? Suficientemente bien. And Bueno. how's your japa? It's good enough. ¿Y cómo es tu yapa? Suficientemente buena. It's the same mentality Es la misma mentalidad, that nothing's going to improve pero nada va a mejorar if you don't want to make it better than good enough. si no quieres hacerlo mejor que lo suficientemente So bueno. we need reasons to make it better than good enough. Por lo tanto, necesitamos razones para hacerlo mejor. Because it's easier to just chant than it is to actually chant, because to actually chant takes energy. Porque es mucho más fácil simplemente cantar que cantar verdaderamente. ¿Por qué? Bueno, So much easier just to Hare Krishna, Hare es Krishna. más fácil cantar así. Hare Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna. That's like easy. It takes like no energy. Es bastante fácil, no toma nada de energía. Yes? ¿Sí? It's like, yeah, it's just like, you can, sit back and relax. And Te puedes recostar y relajarte. after an hour or two, you have your rounds done. Y And I was después like, no. de unas 2 that was horas no terminas tus sweat. rondas. Ni siquiera transpiras, nada. But to actually be intentional and prayerful, Pero si realmente estamos queriendo tener una intención y oraciones and absorbed y absorbernos and controlled, y estar como It takes controlados, energy. eso toma energía. just like if you want to improve your marriage, it takes energy. Es como si ustedes quieren mejorar su matrimonio, eso toma energía. You want to lose weight, Si quieres get bajar de healthy, peso, takes energy. también implica poner You know, a energía. lot of people want to lose weight. Muchas personas quieren bajar de peso, They just don't want to exercise or change their diet. pero no quieren ni hacer ejercicio ni cambiar su dieta. See? ¿Sí? You know anyone like that? ¿Conocen a alguien así? I'd love to lose weight. Amo perder peso. Take one of those pills and you wake up, 10 kgs lighter the next morning. That's what they want. Tomar una pastilla y a la mañana siguiente levantarse con 10 kilos menos. I'd love to be rich. Me encanta ser rico. You want to work for it? ¿Quieres trabajar para ello? Not really. No It'd realmente. be nice to be rich. I'm not going to work for it. Es lindo ser rico, pero no voy a trabajar para It'd be conseguirlo. nice to chant good japa, have a taste. Sí, es lindo eso de cantar buenas yapas, sentir un gusto. You're going to put the energy in? Pero bueno, ¿quieres poner energía en eso? I'll think about it. Voy a pensarlo. Yeah. But then it doesn't happen. Entonces eso no sucede. So, Prabhupada's spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta, Entonces el maestro espiritual de Srila Prabhupada, said that all sadhana Bhaktisiddhanta Sarasvati, dijo que todo el sadhana is meant to support japa. está creado para dar apoyo o soporte a la yapa. And if it doesn't support japa, Y it's si eso- not worthy of being called sadhana. Y si eso no da soporte para mejorar nuestra yapa, no debe ser llamado sadhana. It's amazing. Es increíble, ¿verdad? Yes.
At one time, Una vez, Prabhupada said, chanting Hare Krishna is the essence of our philosophy. Prabhupada dijo que el canto del Hare Krishna es la esencia de la filosofía. Let that sink in Y eso to your head and debe trickle down penetrar en su cabeza, en su cerebro, bajar to your corazon. y llegar al corazón. And let it start shaking you up, because that's a heavy statement. Y eso es así un dicho bien poderoso. Eso debe así como vibrar y Isn't agitar it? su corazón. It's the essence of our philosophy. Él dijo, es la esencia de Okay. nuestra filosofía. So now, when Prabhupada says anything about chanting Hare Krishna, Entonces, cuando Prabhupada decía cualquier cosa acerca del canto de Hare Krishna, he's saying, chant Hare Krishna, you'll be happy. This canta is the Hare essence Krishna y of our sé feliz, philosophy. es la esencia de nuestra filosofía, This is your connection with Krishna. es tu conexión con Krishna There's so many things about y it. un montón de otras cosas. He's not talking about just chanting. Él no estaba hablando simplemente o solamente de cantar, He's talking about actually chanting. estaba hablando del canto verdadero. And that's why Y es por eso when you read Prabhupada's books, que cuando ustedes leen los libros and de it says if Prabhupada you chant Hare Krishna, this will happen, y leen que cuando cantas Hare Krishna esto va a suceder, and then you wonder why it's not y happening, tú dices, wow, pero ¿por qué esto no está sucediendo? because he's not talking about just chanting. Porque Srila Prabhupada no está hablando de simplemente cantar, He's talking about actually chanting. está hablando del canto verdadero. Does that make sense? ¿Tiene sentido? So this is very, very important. Eso es muy, muy importante. Now, I don't want to depress you, No quiero deprimirlos, but I will, pero voy a hacerlo, because it's necessary. porque es necesario. If you have a pill, a capsule, Si tú tienes una píldora, una cápsula, there's some medicine in the capsule. con una medicina dentro, What's important? ¿qué es The capsule or the medicine? ¿Qué es lo importante? ¿La cápsula o la medicina? One said the medicine, one said both. Well, if you can only get one, what's more important? Bueno, si solo tuvieran una, ¿qué sería lo más importante? Obviously, the medicine. Obviamente la The medicina. capsule. So I give you a capsule with nothing in it. Si yo te doy una cápsula con nada dentro, You know what that represents? ¿sabes lo que eso representa? Just chanting. Simplemente cantar. You're chanting, but there's nothing in your capsule. Estás cantando, pero no hay nada dentro de la cápsula. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. There's like no bhakti, no intention, no Entonces, prayer. no hay bhakti, no hay intención, no hay oraciones. Only intention is to get my rounds done. Solo la única intención que tengo es la de finalizar con mis rondas. Why do I want to get my rounds done? ¿Y por qué quiero terminar con mis rondas? So I can stop chanting. Entonces puedo cantar para detener el canto. Yes? When Sí. I get my 16 rounds done, I can stop chanting. Entonces cuando termino de cantar mis 16 rondas puedo parar de cantar. I finished my rounds, now I can stop. Entonces termino mis rondas, ya terminé, listo, puedo dejar de cantar. Bueno, buen día. Buen Finito. Mi ronda, finito. Terminé mis rondas. La sé feliz. Yeah. So sometimes it's like that. I'm only chanting just to get them done. Entonces a veces canto simplemente para eso, para terminarlas. And when I get them done, I'm much happier getting it. When I get them done and put my bead back down, I'm happier than when I'm chanting. Y cuando termino de cantar y dejo mi bolsa a un costado, me siento más feliz que cuando estaba cantando. See? Yeah. So when Prabhupada's not talking about that kind of chanting. Entonces Prabhupada no estaba hablando de ese tipo de canto. So if you read that these are the effects of chanting and you're wondering why, Entonces si ustedes están leyendo los efectos del canto y ustedes dicen, pero ¿por qué yo no estoy sintiendo eso? now you know why. Ustedes ya entienden por qué. Because we're taking the capsule but it's empty. Porque estamos tomando la cápsula, pero está vacía. So what is inside the capsule? Entonces lo que está dentro de la cápsula All the things that you mentioned. son todas las cosas que ustedes mencionaron. Your intention, Su intención, your prayer, sus oraciones, your feelings. sus sentimientos. Now, let's do a little experiment. Vamos a hacer un pequeño experimento. Because I think with this experiment, we could get right to this point of actually chanting
in 1 second. Creo que con este experimento vamos a poder tener la realización So everybody- de qué es lo que es el canto verdadero solamente en un segundo. Get your beads, and we're going to Agarren su chant chapa, los que la for tienen. 1 minute. Vamos a hacer 1 minuto. And this could be the best japa you've ever had in your life. Tal vez pueda ser la mejor chapa que tengan o hayan tenido en su vida. Could be. You have extra beads? You ¿Alguien have tiene beads? una extra? We can chant with it. You can chant with your fingers, yeah. Pueden cantar así con los dedos. Okay. Here's what's happening. Esto es lo que sucede. And everybody out there, you can do this also. Y ustedes ahí online también pueden This will hacerlo. help you. Here's what's happening. Esto es lo que sucede. You have been laying on your deathbed for weeks. Ustedes han estado, Deathbed, laying down. on ustedes your deathbed. han estado así como muertos, tirados por mucho tiempo. And you have 1 minute to live. Y tienen solamente 1 minuto para vivir. This is going to be the last japa you ever chant in this body. Y va a ser la última yapa que van a cantar en sus vidas. And obviously, Y obviamente you want to be fully Krishna conscious. quieren ser ustedes, volverse completamente conscientes de Krishna. So we'll just do this. You only have a minute before you die. Miren que solo tienen 1 minuto antes de morir, ¿eh? So, okay, you're going to Entonces, die in 1 minute. Let's go. Van a morir en 1 Chant. minuto, canten. Chant like it's your last minute. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Ram Krishna Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Krishna Krishna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Ram, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, 10 seconds. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Ram. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. 3 seconds. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Okay. Who would like to share their realization from ¿Quién that quiere japa? compartir alguna realización de este experimento? Especially how that is different than the way you normally chant and why it was different. Especialmente, ¿cuál es la diferencia con la forma en la que cantamos habitualmente y por qué existió esa diferencia? Yo puedo decir algo fisiológico, I can say something like physiological. como que me canso más. Me I, canso más. I feel a little more like tired, little more tired. More energy? No, tired. By doing like this, she feel like... Because you put out more energy. Eso es porque pusiste más energía. Yeah. Yeah. Mucha intensidad y energía. Yeah, a lot of intensity and energy. Intensity and energy. And focus. Must be intense focus. Y debe ser Yes. también focalizarse. Sí, Prabhu. ¿Cómo se llega a entender, siendo de que el canto del Mahamantra Hare Krishna es espiritual, cómo puede llegar uno a cansarse? ¿Cómo se entiende? Después va a haber tal vez un espacio más para preguntas. ¿La podemos dejar para después, Prabhu? Es alguna, más que todo, Maharaj estaba pidiendo como alguna realización. Pero dejémosla ahí, acordátela, después la hacemos. Va a haber espacio para... Sí. Traté de concentrar bien en los santos nombres,
I was trying to focus in the holy names, in the pronunciation, whatever, because when you said that it was 1 minute, so I... Carlos. Una cercanía más con Krishna. Closer to Krishna. Yeah. With more feeling. Yeah. Con más sentimiento, perdón. I was a little like upset. I was angry, a little bit angry. Because you didn't want to die? ¿Por qué no querías morir? Yes, also. It was only 1 minute, I need more. Yeah, definitely we need more. Sí, definitivamente necesitamos más. I had an experience. Tuve una experiencia And we'll do an exercise based on this experience. y vamos a hacer un ejercicio en base a esta experiencia. Last weekend, El fin de semana pasado, weekend before I came here, el anterior a que vine aquí, we had a japa workshop. tuvimos un taller de japa. So I was asking the devotees, Y yo le pedí a los devotos, think of something piensen en algo that's very difficult for you to accept. que es muy difícil para ustedes de aceptar. Could be something about another person. Puede ser algo acerca de otra Could persona, be something about yourself. acerca de ustedes mismos. It could be something about a situation in your life. Puede ser acerca de una situación en sus vidas. And this could be something that you do that you don't like the fact that you do. Y puede ser algo que ustedes hayan hecho y que a ustedes no les haya gustado en la forma en que la hicieron. And you haven't made peace with it. Y no les da paz a ustedes interior. It could be anything. You may not like your body or your level of intelligence. Puede ser cualquier cosa, puede que no le guste su cuerpo, su nivel de inteligencia. So I asked the devotees, Entonces les pedí a los devotos whatever that was, que cualquier cosa que ella sea, to meditate on that. mediten en eso, The thing that you need help with. en aquella cosa en la que ustedes necesitan ayuda. It could be your own anger or your own lust or greed or envy. It could be anything. Puede ser su propio enojo, su propia envidia, cualquier cosa que sea así de ustedes, que ustedes sientan. It could be another person's success, and you just can't tolerate their success. Puede ser incluso el éxito de otras personas, que ustedes como que tal vez no puedan tolerar el éxito de otros. So I asked them to think of that thing. Entonces les pedí que that's piensen really hard acerca for de you to eso accept, y algo que sea bien difícil de aceptar, which is something you can't change. algo que no pueden cambiar. And let's chant Y canten and pray y oren to Krishna a Krishna to help us, para que Él los ayude. because that problem is a big problem. Porque ese problema es un problema grande It's always there, y siempre estuvo ahí and it's not transcendental. y no es trascendental, It's very material. es bien material. So we chanted one round, Entonces cantamos una ronda and then I said, y luego dije, who needs more time? ¿quién necesita más tiempo? And everybody said, I need more Y time. todos dijeron, yo necesito más tiempo. But the interesting thing Pero lo interesante is that because that problem for each of us is so big y que como ese problema para nosotros es tan grande and so disturbing, y nos está molestando, we all felt we need a lot of time chanting to be able to purify ourselves. sienten que necesitan mucho más tiempo para ir purificándonos. And because the problem was so intense, everybody was completely focused. Y porque el problema es tan intenso, todos estaban como completamente enfocados. Like if you found out you had a disease that could kill you, you would be pretty intensely taking care of yourself. Imagínense que tienen una enfermedad que puede matarlos. Ustedes van a estar sumamente concentrados en You eso. find out you have a little flu and it'll eventually just go away even if you do nothing. Maybe you'll do nothing. En cambio, si es así una gripe, algo que, bueno, también tal vez no le dan mucha importancia. So I want to do this with you, Entonces me gustaría hacer esto con ustedes, because our experience was this problem is so real for us that we are all just completely focused on it. porque este problema es tan real para nosotros que podemos estar completamente enfocados, Because we live with it all the time. porque vivimos con él todo el tiempo. So we were praying, Krishna, please help me Entonces le estamos orando a Krishna, por favor, ayúdame to overcome this problem. para poder superar este problema. So you think of something Entonces piensen en algo that's just you can't accept, you can't deal with. que ustedes no pueden aceptar, no pueden lidiar con él. Another person's success, El éxito de otro, your own envy, su propia envidia, your own self-hatred, su propia
hatred, self-hatred, su propia auto-hatred, odio. auto-hatred, Odio? auto. Okay. Oh, self is auto? Odio, like hate. Auto, A-U-T-O, auto Out? means self, Okay. self-hatred. Sí. Como odiarse a uno mismo. Perdón. Yeah. Sorry. Something that's really a big problem for Algo you. que es un problema grande para That ustedes. if it could just go away, your life would be like 10,000% better. Y si ese problema se fuera, su vida sería 10.000 veces mejor. Something really bad. Algo bien malo. And let's chant and pray Cantemos y oremos for help. por ayuda. And I just let's see what happens. Y veamos qué es lo que sucede. And I think you'll realize what you said. I need more time. Y pienso que vamos a realizar aquello que tú dijiste. Necesito más tiempo. And the beautiful thing about needing more time is it keeps the intensity of the chanting going. Y eso, lo interesante de eso es que mantiene la intensidad del canto, ese You've got sentimiento. to keep chanting to deal with this problem. Que necesito seguir cantando para poder lidiar o mejor solucionar este So problema. let's try it. See. Así que bueno, intentémoslo. We won't chant that long, but I just want to give you No vamos a cantar por a mucho taste, tiempo, an pero solamente para tener what that un is. gusto, Okay. una sensación. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Hare Ram, Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. So how many of you feel like you could chant all day and still the problem would be there? ¿Cuántos de ustedes piensan que podrían estar cantando todo el día y el problema continuaría? Like you just have to chant all day to overcome this problem. Raise your hand if you feel Como que like that. deberían cantar todo el día para que este problema se vaya. Maybe your whole life. Tal vez toda su vida. Yeah. That level of problem is what you want. Ese nivel de problema es el que ustedes como que necesitan. Because if that's true, Porque si eso fuese real, what happens when you finish your 16 rounds? lo que sucedería cuando terminan sus 16 rondas, What do you think? ¿qué es lo que sucedería? ¿Qué piensan?
I need to keep chanting. Necesitaría seguir cantando, claro. So Mahaprabhu said, when you're humble, you can chant 24 hours a day. Entonces Mahaprabhu dice, cuando uno es humilde, puede cantar 24 horas. And humble means I need help. Y humilde significa cantar en el sentimiento de necesito ayuda. So when you're in that mood that I need help, it's easier to chant. Entonces cuando están en ese modo de que necesito ayuda, es más fácil cantar. When you're in the mood of, I'm just trying to get 16 or 4 or whatever your number is done. Pero cuando están en la modalidad o en el humor de, bueno, necesito terminar 16, 4, cualquier número de rondas que estén It's cantando. pretty much an empty capsule. Es así como una cápsula vacía. So I think we all experience that whenever our life is difficult, our chanting gets better. Pienso que cuando tal vez ustedes todos experimentaron que cuanto más difícil es la situación en nuestra vida, nuestro canto mejora. Raise your hand if you have that experience. Levanten la mano si experimentaron eso alguna vez. Your best rounds were when your life hit rock bottom. Sus mejores rondas fueron cuando su vida iba ahí con Because of más problemática. the intensity of prayer and the intensity of dependence. Porque la intensidad de la oración y la dependencia aumentaron. But that's humility. Eso es humildad. So isn't that interesting? ¿No es interesante? But if you're just chanting, Pero si solo cantan, unless you're very, very advanced, it's difficult to keep chanting. a menos que sean muy, muy avanzados, es difícil mantenerse cantando. If you're very advanced and you're just chanting, you're not actually just chanting, you're in ecstasy. Pero si tú eres realmente avanzado, tú no es que simplemente cantas, sino que That's normal for you. sino que estás cantando así en un estado elevado. So of course you could chant all day like Entonces, por supuesto que puedes estar cantando todo el tiempo. Now, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur dice, you don't chant with your lips. que no cantamos con nuestros labios. So this is another interesting analogy. Esta es example. otra analogía así bien interesante. We talked about the pill, Hablamos de la píldora, empty pill. la píldora vacía, So he's talking about an empty mantra. y él está hablando ahora de un mantra vacío. You don't chant with your lips. No cantas con tus labios. That's empty mantra. Eso es un mantra vacío. You chant with your heart. Cantas con tu corazón. So that's what I try to instigate here, Eso es lo que estoy tratando así de instigar aquí, somewhat by force. así como forzado. Yeah. Obviously, if you were going to die in a minute, you would be chanting from your heart. Obviamente que si van a morir en un minuto, van a cantar desde el corazón. When you're facing a huge problem, you chant from your heart. Y cuando ustedes están enfrentándose a problemas, seguramente So- cantan desde el corazón. But now let's understand this in more practical terms. Y bueno, vamos a hablar como para poder entenderlo en términos más prácticos. Sometimes A veces, in my life, en mi vida, I met a girl conocí a una chica who said, I love you. que me dijo, te amo. Turned out she didn't. ¿Ah? Turned out she didn't really love me. Pero realmente no me amaba. But she said it. Pero lo dijo. I'm sure in your life you may have run into someone who said, I love you, Seguramente ustedes a lo largo de su vida se encontraron con eso, con alguien que les dijo, who really te amo. didn't, who really didn't. Pero que realmente no lo sentían. And that's why we have the expression, words are cheap. Por eso tenemos esa expresión de las palabras son baratas. So, Entonces, the words are meant to be, real words are expressions of what you're feeling. False words are not expressions of what you're feeling. They're just used to manipulate. las palabras verdaderas son aquellas que expresan lo que uno siente, mientras que las palabras falsas son simplemente palabras. So, I just found out that Prema won the lottery, and then I tell him, you know, you're my best friend. Me entero de que Prema ganó la lotería y le digo, bueno, Prema, tú sabes que eres mi mejor amigo. So what is the heart saying? ¿Qué es lo que el corazón está diciendo? The heart saying is, I want some money from you. El corazón dice, quiero algo de dinero de ti. The lips are saying, I'm your best friend. Los labios dicen, soy tu mejor amigo. So sometimes we're chanting, Entonces a veces estamos cantando, and the heart is somewhere in some other place, nuestro corazón está en otro lugar, but it's not where it should be. pero no está donde debería So estar. the mantra is coming out, El mantra está
saliendo hacia afuera, But according to this definition, pero de acuerdo con esta definición, we're just making sound. solamente estamos haciendo sonido. Because chanting has to come from the heart, and if the heart's not there, we're not really chanting. Porque el canto debe salir del corazón, y si no está saliendo del corazón, entonces no estamos realmente cantando. Now, of course, some of you are thinking, well, does that mean my chanting is useless? Entonces alguno podría pensar, bueno, ¿eso quiere decir entonces que mi canto es inútil? No. No. It just means it's not very useful. Eso It's significa, not as useful as it could be. eso significa que no es tan útil como debería ser. You know, I show you how to exercise. ¿Cómo podría ser? No es tan útil como podría ser. Yo le voy a mostrar un ejercicio. This is how you do push-ups. This is how you do squats, Así es como hago sentadillas o flexiones. jumping ¿verdad? jacks. O saltos. Así. And you do it all wrong. Los haces todo mal. Todo And you mal. say, well, was it totally useless? Bueno, ¿fue totalmente fructífero? And I say, no, No. but you're never going to be a muscle No, man perdón, ¿fue totalmente inútil? No, pero bueno, nunca vas a ser un hombre así musculoso if you don't do it right. si no lo haces You know, something correctamente. like that. Algo así. Some benefit, of course. Hay un beneficio, claro, But it's not going to give you the benefit you want. pero no te va a dar el beneficio que tú quieres. Because unless we chant purely, we won't get love of Krishna. Porque a menos que cantemos de manera pura, no vamos a obtener amor por Krishna. If we just chant, it doesn't produce love of Si Krishna. simplemente cantamos, eso no produce amor por Krishna. It might detach you a little bit and give you a little happiness, and Tal vez te ayude, sí, un poco a desapegarte, un poquito de felicidad it te won't give dé, you love of Krishna. pero no te va a dar amor por Krishna. You actually have to chant. Lo que debes No. alcanzar es el canto verdadero. Beautiful story. Una hermosa historia. And then I'm going to tell you about a play I would like to do. Y les voy a contar acerca That would be- de una obra que yo quiero That hacer, would be very funny, que va a ser muy divertida, but very powerful. pero muy poderosa. So, in Mayapur, En Mayapur they have professional kirtaniyas. tienen kirtanías, cantantes de kirtan Profesional. profesionales. Professionales means if you pay, they'll go to your wedding and chant. Que eso significa, profesional Or significa funeral que si tú pagas, party. ellos van a cantar a tu cumpleaños, a tu Wherever. casamiento o a tu funeral. Hare Krishna, Hare Krishna. And then you pay them, and that's how they make money. Y luego tú les pagas y así ellos hacen dinero. So one time, Una vez, one of those groups was invited to Mayapur to perform. uno de esos grupos fue invitado a Mayapur para dar como un concierto. And Prabhupada heard them Y Prabhupada escuchó de ellos, chanting Hare Krishna. cantando Hare Krishna. And then he said to the devotees, they're not chanting Hare Krishna. Y Prabhupada dijo, ellos no están cantando Hare Krishna. That's interesting. Es interesante. So it makes my point. Esto lleva al punto que estoy tocando. We heard Hare Krishna, but Prabhupada said in their heart was money, money, money. Ellos cantaban Hare Krishna, pero en sus corazones estaba plata, 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 Isn't dinero, there a song dinero. like that? Give me money. Sonaba así like como, dame dinero. Yes, some song like that. ¿Existe alguna canción así? Give me money. Isn't there some Spanish song like that? Anyway, that's what they were singing. Eso era lo que ellos estaban cantando. Everybody heard the Maha Mantra. Todos escuchaban el Mahamantra, Prabhupada heard what was in their pero heart. Prabhupada escuchaba lo que ellos tenían en su corazón. So, what comes out of your mouth is not your mantra. Lo que sale de tu boca no es el mantra. What you put from your heart, that's your mantra. Lo que sale de tu corazón es el mantra. So here's the play. Entonces aquí You do a está la funny obra. play. You can do this at Sunday Feast if you want. Pueden hacerla en una fiesta de domingo esta obra. So we pretend it's the morning and Entonces- everybody's chanting japa. Simulamos que es la mañana, que están todos cantando. And then one devotee goes around Y en eso un devoto está ahí caminando like he's a newscaster. He has a microphone. y tiene un micrófono. And he says, Prabhu, Y te dice, Prabhu, what's in your mantra? ¿qué hay en tu mantra? It's like these professionals, what was in their mantra was money. Give me money. That was what's in their Lo que había mantra. en el mantra de estos profesionales era, dame dinero, dame dinero. And one devotee stops and he thinks, he said, Y un devoto se detiene y dice, pizza and ice cream's in my mantra. pizza y helado está en mi mente. That's what I'm thinking about. Es lo que estoy pensando. And they go up to one brahmachari Y después va un brahmachari and they ask him what's in your mantra and he's all y embarrassed. le pregunta, ¿qué está en tu corazón? Y está And he así como points to the avergonzado. brahmacharini on the other end of the temple. Y le señala She's in my a mantra. otra brahmacharini en la otra punta y le dice, ella está en mi mantra. And then you go around the room. Y sigues caminando por la Yes, and habitación he says, I got all this anxiety at work. I'm thinking how to deal with y le it. preguntas That's a what's in otra, my bueno, mantra.
Dice, sí, toda la ansiedad que tengo del trabajo y demás, ese es mi mantra. So, and then maybe we get one pure devotee. So what's in your mantra? Oh, I just want to love Krishna. Hasta That's que in my encontramos mantra. tal vez a un devoto puro, a un devoto así, dice, está Krishna en mi So mantra. this is very important to understand, Esto es bien importante entender, that if you just chant, que si simplemente cantan, we kind of think the mantra will do everything. no podemos pretender que el mantra haga todo. But now we know the mantra is not necessarily in our mantra. Pero podemos ahora observar que tal vez el mantra no está dentro de nuestro mantra, Yeah. No, I el have mantra que estamos cantando. something fun. I think this is quite funny. I'm going to... Bueno, voy a contarles share algo with que you. tal vez es algo gracioso. You've probably chanted Probablemente cantan, without any emotion. cantaron sin ninguna emoción, When you're, sentimiento. well, you know, you're just trying to get your rounds done, and Cuando quieren así como terminar con las it kind of rondas. sounds like Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Y sonaría algo así, ¿no? Hare Hare Ram, Hare Ram. You ever chanted like that? Hare ¿Cantaron Hare así alguna vez? Sounds like you're kind of bored. Hare Krishna. Están Hare así Krishna. como aburridos. Well, if you don't know if you've ever chanted that way, you have. Entonces, si ustedes creen Sometimes que it's- nunca sometimes- cantaron así, no. Sometimes Lo hicieron alguna we vez. don't notice it, but A veces no lo we all notamos have chanted eso, like that. pero siempre alguna and vez that's what it cantamos sounds así. like. Because I've recorded myself chanting. Y eso es porque yo, por ejemplo, me grabé cantando. I had no idea I was chanting like that. Yo no tenía idea que And estaba listen- cantando de esa listen to the manera. recording, it sounds Hare Krishna, Hare Krishna. Escuché grabaciones de mí Oh cantando my- así. I had no idea. I thought I was. No tenía ni idea de que estaba cantando así. So, and we're supposed to be saying, Krishna, please engage me in your service. Y debería ser This is what the Krishna. Maha Mantra means. Por favor, ocúpame en tu servicio. Eso es I'm el going to significado. explain to you what it means so you understand the mood. Les voy a explicar bien qué significa para que ustedes entiendan. I've el humor. served Maya for lifetimes. He servido a Maya por vidas y vidas. I've suffered He sufrido in this life. en esta vida. I just want to serve you. Ahora solamente quiero I servirte don't want a anything ti. else. I want to be pure. No quiero nada más, quiero volverme puro. That's what it means. Eso es lo que significa. Because now I'm going to translate it into how we chant. Y ahora lo vamos a traducir en la manera en que nosotros Please let cantamos. me serve you. Por favor, déjame servirte. So many lives I've been Por suffering. muchas vidas estuve I really sirviendo. need your service. Necesito tu servicio. It's so important to Es me. muy importante para mí. So now, ladies, let's bring this into another funny scenario. A ver, mujeres, ahora llevamos esto a un escenario. The love of your divertido. life is proposing to you. El amor de tu vida está proponiéndote matrimonio. Please marry me. Por favor, cásate conmigo. You're the love of my life. Sos el amor de mi vida. Can't really live without you. No podría vivir sin ti. Isn't that funny? ¿No es gracioso? But that's actually what's happening. Eso es lo que realmente está pasando. Because Prabhupada said the meaning of the mantra Porque Prabhupada dice que el significado del mantra is like a child who's separated from their parents who wants to reconnect. es como un niño que está separado de sus padres y quiere reconectarse con ellos. Prabhupada once said, the holy name means please accept me. Prabhupada dijo una vez, el Mahamantra significa por favor, In other acéptame. words, I ran away from home Me he escapado de casa and I don't deserve to be accepted and I can only beg. y no merezco ser aceptado, pero estoy rogando. I can only beg for the relationship. Solo estoy rogando por esta relación. So that's pretty, it's pretty intense. Es bien intenso, ¿verdad? I mean, if you just think about the fact that it wasn't Krishna who walked away, it was you. Si tú, That's enough to make you want to commit suicide. si tú piensas en el hecho de que no Isn't es que Krishna se alejó I'm de not, ustedes. I'm not recommending suicide, but What is it? if you meditate on that, it makes you feel like you just want to kill yourself. Ok, si ustedes piensan en eso, meditan en eso, que no es que Krishna se fue de nuestro lado, sino que fuimos nosotros los que nos alejamos de Krishna. That's Eso heavy. sería suficiente Yes. como para cometer suicidio. No es que estoy recomendando eso, pero como que debemos sentir eso. It's like my godbrother said, Es como un hermano espiritual mío dice, if you're distant from God, si tú estás distanciado de well, Dios, ask yourself who moved away, pregúntate quién fue el que se alejó, you or him? tú o él. No, it was you. Fuiste tú. So meditate on that, it's depressing. Y meditar en eso es deprimente. So that's the mood. Entonces ese es el humor. I moved away from you, I suffered, Yo me alejé de ti, estoy sufriendo. life after life.
vida tras vida. I can't take it anymore. I don't know what I will do. And finally I found you and I want your shelter. No sabía qué hacer, pero ahora te conocí a ti y ahora busco tu refugio. We're knocking on his door asking, will you accept me? Estamos golpeando en la puerta diciendo, ¿puedes aceptarme? Will you accept me? ¿Puedes aceptarme? Will you accept me? Acéptame, Accept me, accept acéptame. me. Acéptame, It acéptame. doesn't work. No funciona eso. That's what happens Eso es lo que sucede when we disconnect cuando nos desconectamos from what the Maha Mantra is. de lo que el Maha Mantra es. And then we think, oh, it's just a mantra. You just chant it so many rounds and it works. Es solo un mantra, tú debes cantarlo un número determinado de rondas y eso va a funcionar. It'll always do something. Siempre, bueno, But unless you chant significa properly, algo, haces algo, pero a menos que cantes apropiadamente, it's not going to give us love of Krishna. no te va a dar amor por Krishna. That's the point. Ese es el punto. So, ladies and gentlemen, Damas y caballeros, what's in your mantra? ¿qué está en sus mantras? Pizza and ice cream, Pizza y helado, the brahmacharini over there, la brahmacharini de ahí a or the brahmachari with the big muscles over there, el brahmachari con los músculos, grandes músculos, or the stresses of your job, o los estrés de tu trabajo, or the person that you would like to kill who o la just persona que told quieres you you were matar, a stupid idiot. que es un idiota, un estúpido. You realize Ustedes tienen que darse cuenta that if we're upset que si están apenados o and we afligidos chant japa, y ustedes cantan the japa, whole meditation is wasted on the upset. toda esa meditación está perdida por ese sentimiento de Chanting my rounds, estar I'm como thinking, how could desconforme. Prema have done that? That ¿Cómo is so Prema bad. hizo Hare eso? Krishna. Tan He's so mal, bad. es tan I'm malo. not thinking of Krishna, I'm thinking how bad he is. En lugar de estar pensando en Krishna, estoy pensando en cuán malo es él. Of course, he's not bad, we're just giving an example. Por supuesto, él no es malo, estamos dando solo un He ejemplo. never does anything bad. At least not to me. Él nunca hizo algo malo I've never a thought mí. that he's bad. But we're using an example. Nunca dije que es malo, estoy usando solo un ejemplo. You have this experience. Pueden tener esa experiencia, All your rounds are ruined meditating on some problem. que toda su ronda está arruinada por meditar o tratar de... So, before we chant, we want to go into the mood. Antes de cantar debemos entrar en el humor, It's like, what are we doing? en qué es lo que estamos haciendo, What's going on here? qué es lo que va a And so suceder. just chanting, Entonces simplemente cantar, you go into your japa vas directo ahí a la yapa, in the exact same mood you're already in. en el modo o en la forma exacta con la que venías. And what mood are you in? ¿Y en qué modalidad estabas? I got all these worries and Todas las anxieties. preocupaciones, ansiedades, My knee hurts. And me I duele have la to go to pierna, work and tengo que ir a it's trabajar, cold in hace here. frío. Everything. Your mind is just on the same wavelength. tu mente está en ese nivel. And then you go into your japa Y luego vas a tu yapa and nothing changes, y nada cambia. right? So, what I would like to share with you Lo que quiero compartir con ustedes is if we can just embody this idea that when my hands go on my bead bag, everything has to change at that moment. que cuando mi mano entra dentro de la bolsita, todo debe cambiar. Like, for example, Por ejemplo, if you're a good husband, si eres un buen esposo, no matter what's going on at work, no importa qué haya sucedido en el how trabajo, difficult it was and how much anxiety you were in driving home, no importa cuántas dificultades hayan habido o todo lo que haya sucedido cuando tú vas when you a come tu home, casa, cuando especially if vuelves, you have kids, especialmente si tienes hijos, you just have to come home and be present for them and leave all that anxiety at the door. debes llegar ahí y estar completamente presente. So- Debes dejar en la puerta todas esas So as preocupaciones. soon as you touch the doorknob, Así, apenas tocas la puerta, that means all that stuff stays outside. I go into the house and I'm just there for my wife and kids. significa que todos esos problemas y cuestiones quedan afuera. Yo voy a entrar ahí y voy a estar completamente presente ahí. Or if you're a woman, same thing. O si eres una mujer, lo mismo. So we have to be the same way with japa. De la misma manera nosotros tenemos que ser con la yapa. As soon as our hands hit the beads, it's like doo, 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 ding, 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 alarm, I'm chanting, I'm meditating, everything has to stop. My hands are in my beads. That we want that connection.
Entonces, want to make that this is, I'm meditating now. cuando apenas metemos la mano en la bolsita y agarramos la yapa, debe sonar como una alarma. Tu, 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 tu. Estoy cantando yapa, debo concentrarme, debo dejar todo eso afuera. The curtains on my life just come down. I have no life now. It's just me and the holy name. Las That's it. cortinas de mi vida como que se bajan y lo único que hay soy yo y mi yapa. That's the idea. Esa es la idea. And if you practice that, Si practicas eso, you know what's going to happen? ¿saben lo que sucederá? Every day when you put your hands in your beads, automatically the curtains will come down. Todos los on días your cuando, life. cuando metan la mano en la bolsita, las cortinas de su vida personal van a bajarse. It'll be automatic. Y va a ser así como And automático. if you do this, Y si hacen esto, you will notice a huge difference van a notar una gran diferencia in the quality of your japa en la calidad de su yapa and then the quality of your spiritual life. y en la calidad de su vida espiritual. Because what you have in the Maha Mantra is really powerful. Porque lo que tiene en el Maha Mantra es verdaderamente poderoso. He's going to keep calling. If someone has Gauranga Kripa's WhatsApp number who's listening, can you send him a WhatsApp and tell him I'm giving class? Si alguien tiene el teléfono de To not Gauranga call me. que me está llamando, por I favor, don't know if anybody pídanle, has me it. está llamando y que estoy en una I'm talking clase. to them. I don't Por know. favor, díganle. Somebody has it. Tal vez alguien de ustedes lo tenga. What was the last thing I said? ¿Qué era lo último que estaba diciendo acerca de the curtains of your life? Yeah. So Mejora la if you calidad de la practice vida. this, Si ustedes practican esto, it'll be natural. va a ser natural. Sanatana Goswami and Hari Bhakti Vilas said, you shouldn't talk with your hand in your bead bag. Sanatana Goswami dice en el Bhakti Vilas que uno ni siquiera debe hablar cuando uno tiene la mano así con la yapa. When your hand's in your beads, you chant. Cuando tu mano está dentro de la yapa, con la yapa, uno debe solamente No cantar. talking, nothing else. Nada de hablar, nada So de eso. you remember that shloka. Deben recordar este shloka, este mantra, este texto. That's powerful. Es poderoso. Yeah. So we're going to take questions. ¿Alguien tiene alguna pregunta? And hopefully, when you begin chanting Y tomorrow, y seguramente esperemos que mañana, and cuando for the ustedes rest of canten, your life, y de ahí para el resto de sus vidas, you'll be conscious whether you're just chanting or you're actually chanting. van a ser conscientes de si simplemente están cantando o están cantando verdaderamente. And when you see other devotees, Y cuando vean a otros devotos, you can kind of joke with them. pueden bromear con ellos. Prabhu, Prabhu, are you just chanting or are you actually chanting? ¿estás simplemente cantando o estás verdaderamente cantando? Prabhu, what's in your mantra? Prabhu, ¿qué hay en tu Right mantra? now, what's in your mantra? Ahora mismo, ¿qué hay en tu mantra? My girlfriend? Mi novia. Krishna? No. ¿Krishna? No. You have to say it like I say. No. No. Krishna? No. Krishna? No. My girlfriend. Mi novia. So, you know. So it sounds like I'm chanting Hare Krishna, Suena como que estoy cantando Hare Krishna, but I'm chanting Maria, 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 pero estoy Maria. cantando María, María, María. See? ¿Se dan cuenta? ¿Tiene sentido? Yeah, so this is, we can talk much more about this, but this is the main thing to understand to transform your japa. Podemos hablar mucho, pero estas son las cosas principales que pueden transformar nuestra yapa. So we'll take some questions now. Vamos a tomar así algunas preguntas. Tu pregunta, Prabhu. Nanda, Prabhu. Era esa, de la de que ¿Me la puedes repetir, cómo por se logra uno tener cansancio How- cuando sabemos que el Mahamantra es del mundo espiritual. ¿Tener cansancio? Sí, cómo es que hay personas que se pueden cansar. Ah, how you can feel like tired when you chant if the Mahamantra comes from the spiritual world? Because, it's a very good question. Es una buena pregunta. Because are you really chanting? ¿Es porque verdaderamente estás cantando? What mantra are you chanting? ¿Qué mantra estás cantando? It's possible to execute devotional service in the mode of ignorance. Es posible ejecutar servicio devocional en la modalidad de la ignorancia. I'll tell you a story. Les voy a contar una historia. Sachinandan Swami Sachinandana Swami set out on a retreat to go more deeply into the holy name.
Estaba diciendo que para ir más adentro en el canto de los santos nombres. So he went to Govardhan and found some cave and just stayed there all day and chanted. Entonces él quería ir más profundamente en su canto de japa. Entonces se fue ahí a Govardhan, se metió en una cueva, So, day after day. día tras día. And then he had a Y realization. tuvo una realización. And he said, I don't think I've ever really chanted Hare Krishna before. Dijo, creo que nunca antes había cantado Hare Krishna. Because the experience he was having on that level of chanting was entirely different. Porque la experiencia que tuvo cantando en ese nivel fue completamente diferente. He obviously wasn't falling asleep Obviamente no se dormía, because he was chanting a more pure name. porque estaba cantando de una manera más pura los santos So nombres. if you associate with the mode of ignorance, you'll get tired, even if you're chanting Hare Krishna. Si te asocias con la modalidad de la ignorancia, incluso si cantas Hare Krishna te vas a sentir cansado. Having said that, I highly recommend being well rested before you chant because it does take a lot of energy. Lo que recomiendo es tener un muy buen descanso antes de cantar la japa, porque eso toma mucha energía el cantar atento. And if you are a little tired, Si estás un poco cansado, you could fall asleep. puedes quedarte dormido. But I will say this. Pero voy a decir esto. I don't think any of us have ever fallen asleep eating. No creo que ninguno de nosotros se haya quedado dormido If comiendo. if we have, probably maybe once in your life. It's very rare. O tal vez una vez en su vida, pero es algo bien raro. I think, if you're hungry Si tú estás con hambre and you're eating y something comes algo, that's your favorite preparation, tu preparación favorita, even if you're tired, incluso si estás cansado, it's unlikely you'll fall asleep. es muy raro que te You quedes agree? dormido. ¿Estás de acuerdo? It'll wake you up. Eso enseguida te levanta. So, as we develop a taste for the holy name, it will wake us up. It won't put us to sleep. Entonces cuando desarrollamos un amor por el canto del santo nombre, nos mantiene despiertos, es difícil que nos quedemos dormidos. And the reason is, Y la razón es, anything you do that's enjoyable, cualquier cosa que tú hagas que sea disfrutable, naturally you want to be awake to enjoy it, because if you're asleep, you can't enjoy it. naturalmente tú vas a querer estar despierto para poder disfrutarla, porque si te duermes no la puedes disfrutar. Which is why we don't fall asleep when we eat, because if we do, then we can't enjoy the eating, because we're asleep. Es por eso que nosotros, mientras comemos, no nos quedamos dormidos, porque queremos disfrutar de eso. Si nos quedáramos dormidos no podríamos disfrutarlo. So similarly, when someone has a taste for the holy name, De manera similar, cuando alguien tiene un gusto por el santo nombre, if they fall asleep, they can't taste it. si se queda dormido no puede saborearlo. And so Haridas Thakur is, I think, the best example of that. Entonces Haridas Thakur es el mejor ejemplo de esto. But also, Srila Bhaktisiddhanta, for 10 years, chanted 192 rounds a day, which takes 22 hours. Pero otro ejemplo es Bhaktisiddhanta Sarasvati, que durante 10 años cantó 192 rondas por día, que eso equivale a 20, 22. Yeah, it takes 22 hours Como a day. toma 22 horas hacer eso por día. So, last night I slept like 5.5 hours. Entonces ayer dormí 5 horas y media. That's more than he sleeps, almost 3 times. Eso es casi 3 veces lo que él dormía. And I fell asleep during japa. Y me because I quedo was dormido tired. cantando japa. And he didn't. Y él no. Él lo hizo. So he's tasting something we're not. Él está saboreando algo que nosotros no lo estamos So- haciendo. The first japa retreat I attended, El primer retiro de japa que yo participé, one devotee shared que yo realicé, un He devoto said compartió something similar. algo similar. He said, I don't think this is the same Maha Mantra I've been chanting all my life. No creo que este sea el mismo Maha Mantra que yo canté en otros momentos. It's like a different mantra. Es un mantra diferente. No, parece. Prabhu, it's the same Hare Krishna mantra. No, Prabhu, es el No, mismo Maha but- Mantra Hare Krishna. His experience was totally different Pero su experiencia fue totalmente diferente, because he was chanting properly. porque estaba cantando apropiadamente. So, if you chant properly, Entonces, si ustedes cantan de manera apropiada, you will become very Krishna conscious se van a volver bien conscientes de Krishna, very quickly. muy rápido. So, Entonces, if you don't want to become Krishna conscious very quickly, don't do anything I told you to do si tonight. no quieren volverse conscientes de Krishna bien rápido, no hagan nada de todo lo que les estuve diciendo que hagan. Because if you do, Porque si lo hacen, you'll become Krishna conscious very quickly. I guarantee it. se van a volver conscientes de Krishna bien rápido, yo se los garantizo. The Maha Mantra is the most powerful cleansing agent that ever was created. El Maha Mantra es el
poder purificatorio más grande que existe. And it doesn't matter what you've done in the past or how fallen you are, it will cleanse you. Y no importa aquello que hayas hecho en el pasado, esto lo va a limpiar. And Prabhupada had absolute faith in the holy name. Y Prabhupada tenía absoluta fe He, en el he gave santo the holy nombre. name to young hippies and he said, go out and start a temple. Le dio el Maha Mantra así a jóvenes hippies y le dijo, ve a abrir un templo. Chant 16 rounds, Canta follow 4 16 regular rondas. principles, and you will be successful. Cumple los 4 principios regulativos y vas a ser exitoso. That proves Prabhupada had absolute faith. Eso probaba que the Prabhupada holy tenía name. completamente fe en el santo nombre. Yeah, absolute. Absoluta. Absoluta. See? ¿Sí? Otherwise, how could he send people out to spread Krishna consciousness? 19 years old, 20 years old, 6 months, a year ago, they were doing so many crazy things, and now they're temple president. De otra manera, ¿cómo ellos iban a poner, cómo él los iba a mandar a personas que solamente estaban hace 6 meses o menos, chicos de 19, 20 años, los mandaba a abrir templos? Again and again and again would say, 16 rounds, 4 principles. Prabhupada una y otra vez decía, You do 16 this, rondas, 4 principios regulativos, you will be successful. y tú serás exitoso. Wow. That mantra is pretty powerful. Ese mantra es bien poderoso. So sometimes I ask devotees an interesting question. Pero a veces le hago esta pregunta interesante a los devotos. What would the movement be like if we didn't have the Maha Mantra? ¿Qué sería de nuestro movimiento si no tuviéramos el Maha Mantra? It was just, there was no, Prabhupada never brought it, we didn't know about it. Si Prabhupada nunca lo hubiera traído, no supiéramos nosotros nada acerca de él. The Hare Krishna movement without the Maha Mantra. El movimiento Hare Krishna sin el Maha Mantra. Your life without the Maha Mantra. Tu vida sin el Maha Mantra. What would it be like? ¿Cómo sería? What would the temple be like? ¿Cómo el templo sería? Different. Diferente. See? ¿Sí? A lot different. Muy diferente. This mantra is special. Este mantra es muy especial. I don't even know if we'd have a movement. No, ni siquiera sabría si tuviéramos un movimiento. It's been 53 years. Maybe we'd have no movement. Si tomó estos luego de 53 años, tal vez ni tuviéramos un movimiento. Maybe we'd all be doing what we did before we were devotees. Tal vez estaríamos haciendo todo aquello que hacíamos antes de volvernos devotos. Maybe we never would have become devotees. Tal vez nunca nos hubiéramos vuelto devotos. So it's interesting meditation, isn't Es it? una meditación interesante, ¿verdad? It shows another way to understand the power of the holy name. Nos muestra otra manera de entender el poder del Maha And one Mantra. thing I find so funny Y una cosa que encontré así is graciosa, that Jagai and Madai, que Yagai y Madai they were so bad eran tan malos that they used to read the Manu Samhita que solían leer el Manu Samhita because porque in the Manu Samhita it lists every possible sin a human being can commit and the consequences of committing that sin. el Manu Samhita relata todos los pecados que una persona puede realizar y las consecuencias que eso trae. And the reason Y la they razón read que it ellos la leían is so they wanted to see if there was any sin they hadn't yet committed, and if so, they would go commit it. era para averiguar si había algún otro pecado que ellos podrían hacer para completar como esa lista. They're going down the list. Hey, Jagai, Decían, we Yagai, haven't done this todavía one no hicimos yet. esto. Yeah, they're always drunk. I haven't done this Siempre one estaban yet. What do you borrachos. think? Todavía no hicimos eso, ¿tú qué piensas? Yeah, that's a good one. Sí, Let's do parece it. bueno. I mean, who could be more fallen than them? Digamos, ¿quién podría ser más caídos que ellos? We can't compare. No podemos ni compararnos. And so, Lord Chaitanya saved them Y el Señor Chaitanya los salvó just to encourage us. solo para entusiasmarnos That y no matter motivarnos a nosotros. how bad you are, Quiere decir que no importa cuán malo seas, and no matter what you've done, ni qué es lo que hayas hecho, you can become a pure devotee if you take the holy name. puedes convertirte en un devoto puro si And tomas el Jagai santo and nombre. Madai are proof of that. Y Yagai y Madai son prueba de esto. And then what's so interesting about the story is that people would, when they became devotees, people would abuse them because they hated them. Y lo interesante de esta historia es que los devotos como que los odiaban a ellos, Because they were like the mafia of Navadvip. porque eran la mafia de Navadvip. They were like the terrorists of Navadvip. Eran como terroristas de Navadvip. And when they became devotees, everyone knew I could tell them anything I want. I could spit in their face,
they're not going to do anything. Ellos decían, cuando ellos se convirtieron en devotos, decían, yo puedo hacer cualquier cosa con ellos, puedo escupirles, pegarles, hacerle cualquier cosa a ellos. And that's what people did. Y eso era lo que la gente Spit hacía. in their face, Les beat them escupían, up. les They wouldn't do pegaban, anything. y ellos no hacían nada. They would say, thank you, Ellos decían, gracias, I deserve it. soy tu sirviente. So that demonstrates how elevated they became. Eso demuestra cuán elevados se habían vuelto, That's very elevated. muy isn't it? elevados. You're ¿Ven? being people spitting in you, and you say Imagínense. thank you. La gente escupe en tu cara y tú deserve le it. dices, sí, soy tu I mean, sirviente. how many people will do that? ¿Cuántas personas pudieran hacer eso? How many priests would do that? ¿Cuántos pastores podrían hacer eso? How many, sannyasis could just say, I deserve it? Not easy. ¿Cuántos sannyasis podrían hacer eso? No es algo fácil, ¿eh? And that's how high they went, about as high as you can go, and from as low as you could go. That demonstrates the power of the Holy Y Name. eso fue hacia dónde llegaron, de cuán bajo ellos estaban hasta cuán alto habían llegado. Ese es el poder del Mahamantra. Correcto. And because Prabhupada knew that, Y porque Prabhupada sabía he esto, could take all his Jagai Madai disciples es que tomó a sus Yagai Madai, de sus discípulos Yagai and say, Madai, okay, now you go start a temple. dijo, bueno, ahora vayan y abran un templo. You take the holy name, you'll be successful. Si ustedes toman el santo nombre, van a ser exitosos. And that's exactly what Y happened. eso es exactamente lo que pasó. That's why we were successful. Es por lo que fuimos exitosos. We were on the street, when when I was president, we were on the street 8 hours a day. Estábamos en las calles 8 horas por día, haciendo kirtan. And that didn't include Mangal Arti, Guru Puja, and Sandhya Arti. That Eso was no- just on the street. And then you add another hour or two of kirtan, so, 9 hours, maybe like 9 hours a day. Tal vez 9 horas. Eso no incluía, esas horas no incluía el Mangal Arti, el Sundara, bueno, los aratis del templo. Except on Friday and Saturday, add 2 more hours or 3 more hours. Excepto los viernes y los sábados que teníamos 2 o 3 horas más Like 10 todavía. hours. Eran como 10 horas por día. So we were very successful. Many people joined. Fuimos muy exitosos, mucha gente se unió. Yes. Thank you, Maharaj. Prabhu. Primero agradecerles porque realmente saqué muchas herramientas. First of all, I want to say thank you to you because I took many nice points from this. Thank you so much. Y bueno, lo primero que como que quiero comentarles. First of all, I want to comment something. Sure. La realización que tuve hoy es que me di cuenta que no se puede hablar del canto de Japa. That I realized that we cannot talk about about the chanting. That I cannot talk with nobody. I realized that I'm aware, because I think that is something very delicate. You understand what I mean? Private? ¿Algo privado? Pareciera que es así. It looks like yes. Pero. In the Japa workshop, En los talleres de Japa we talk about it. hablamos de esto. But here practically we don't speak. Yeah, I mean that's common in most temples. Es común en muchos That's templos. why we have retreats. Por eso es que tenemos retiros. And devotees say, I need to talk about this. Y los devotos dicen, sí, yo necesito hablar de esto. But there's just not a forum for it. ¿No te? Not a forum. Claro, no es algo que generalmente hace. Yeah. So it's important. But you could do it here if you wanted. Pero sí, tú puedes hacerlo aquí si tú quieres. You could, every Saturday morning, you could have a program where you all chant together and talk Todos los about sábados por la mañana puedes hacer un programa en el que se cante y se hable de eso. it. Yeah, we do that in Mexico. We En México hicimos. have a project called Mantra Project, Hay un and proyecto que se llama Mantra with Project, devotees, non-devotees, and we meet together donde devotos y no devotos nos juntamos to improve our chanting para mejorar and nuestro share it canto with others. y lo compartimos con otros. I was just reading something Prabhupada said yesterday. Estuve leyendo algo que Prabhupada dijo ayer. He was describing his faith in the holy name. Estaba describiendo su fe en el santo nombre. And then I forget what he said, but it was obvious that No recuerdo bien qué es lo que dijo, pero era algo obvio. he had, not obvious by what we were seeing, as I said, but by what he said about the holy name.
bueno, no obvio así como lo vemos nosotros, pero sí dijo algo como obvio acerca del santo nombre. And my realization is, Y mi realización fue, if you can do things together as a community to improve your chanting, si tú puedes hacer algo junto con la comunidad para mejorar tu canto, you're going to get more people to chant because you're going to have better experiences. vas a tener más gente cantando porque van a tener mejores experiencias. You ever take prasadam, and sometimes it's so good, everyone is just talking about it? A veces tomamos prasadam y a veces está tan bueno que todo el mundo está hablando de eso, ¿verdad? And you know, you just got your plate and you sit down at the table and everybody says, "Oh, this is so good." Tomas tu plato, te sientas en la mesa y todos empiezan a decir, wow, esto está tan bueno. So what if we felt that way about the holy name? ¿Qué pasa si tenemos y sentimos eso con los santos nombres? It would be contagious. Puede ser contagioso. But have you ever noticed if the sabji's burnt, like nobody eats it all and there's a lot left? Have you Pero noticed that? si nosotros vemos que, Does that happen here? maybe, que el sabji se quemó y está así, Or too much está feo, salt. o mucha sal, Nobody will take second. nadie va a querer repetir. So, you know, if you're chanting burnt sabji japa, Si tú estás cantando un sabji así todo quemado en tu yapa, overly salted japa, o una yapa con extra sal, how excited will you be to share it? ¿cuán excitado vas a estar en querer compartirlo con otros? But if you're chanting super deep fried ghee, sour cream, sabji, Pero si tú estás comiendo un sabji con ghee, como crema y todo eso, you'll be very excited to share it. vas a estar así muy emocionado de querer So compartirlo. my personal realization Mi realización personal es is that this is one of the most important things for us to do in order to be able to spread Krishna que consciousness. esto es una de las cosas más importantes que debemos hacer en relación para poder expandir y esparcir la Because conciencia if de you Krishna. just get someone to chant every day, that's the beginning of the end of their material life. Porque si alguien comienza a cantar es el comienzo del fin de su vida material. It's just a matter of time. Es cuestión de tiempo. And so our mantra project is based around that. Regular programs where people can come and learn how to improve their japa. Entonces nuestro programa de Mantra Project o Proyecto Mantra es eso, es personas nuevas también que vienen y se involucran en cantar el And santo nombre. it was all based on my own experience of improving my japa. Y está basado en mi propia experiencia de cómo mejorar mi yapa. And I was getting so much out of it. Y obtuve tanto de esto, And I was thinking, if I can just share this with people in general and show them how to get as much out of it as I am, that would be amazing. que pensé que si justamente pudiera yo compartir esa experiencia que tuve con otros, sería Increíble. maravilloso. It would be incredible. Sería increíble. Yeah, so that's, yes. Pero algo pareciera que hay que ser como una autoridad para generar esto, porque But it looks like you must be like an authority to claro, para generar este To- tipo de programas. to porque create que this cantar kind of acerca programs. de la yapa es como molesto. If you want to do it in the temple, Si tú quieres hacerlo en el templo, you would have to have somebody who has some influence. tal vez Yeah. necesites de alguien que tenga cierta influencia, But you can also talk to friends. pero también puedes hablar con amigos. I mean, our mantra project started for non-devotees. Nuestro proyecto That's Mantra what it was comenzó for. justamente con no devotos, personas Yeah. que no eran devotas. Yeah. And then we did a concert with like 500 people, Y luego and we hicieron- taught them all to chant japa Luego hicieron un before we concierto did the kirtan. con 500 personas en las que invitaron a cantar Shapa y después hicieron un kirtan. Yeah, in a special way we got them absorbed. Like I was helping you, we do something relevant to their position to get them absorbed. Hicimos algo así, como que los guié para poder absorberse en el canto, algo parecido a lo que hicimos acá. So the thing is, Entonces, if we chant properly, it's very sweet and very powerful. el hecho es que si uno canta propiamente es bien dulce And- y bien poderoso. And I think the best service you could do for anyone is chant properly yourself and then teach them how to have the same experience you're having. Pienso que lo mejor que puede hacer uno es cantar bien uno para luego explicárselo y enseñárselo a otro. And very quickly, Y muy rápidamente people will become devotees las personas se van a volver devotas of some sort. en algún nivel. So opening up and talking about problems is important. Abrirse y hablar acerca de los I would say problemas es essential. algo importante. Es If you want to esencial. improve. Si quieres mejorar.
Because that's the way problems are healed, by talking. Porque esa es la forma en que los problemas se curan. In por the hablar japa de ellos. retreats, we talk a lot about our problems, Y en los retiros de Yapa hablamos mucho acerca de nuestros how to problemas, improve. cómo mejorar. Sometimes I ask devotees, A veces les pregunto a los devotos, like, what could you do to improve? ¿qué puedes hacer para mejorar? Write down 3 things. Anota 3 cosas. In 60 seconds, I want you to write 3 En things. 16 segundos anota 3 cosas. Because everybody knows 3 things Porque todo el mundo sabe 3 cosas they could be doing. que podrían hacer. And then my next question, Y mi próxima pregunta, why aren't you doing it? It only took you 60 seconds. That means you already knew. ¿y por qué no las haces? Si solamente te tomó 16 segundos So these kinds of questions are decidir. important. Ese aren't tipo de they? preguntas son muy buenas. I know what to do and I'm not doing it. Why? Sé lo que debo hacer y no lo hago. ¿Por qué? Because I don't care. Porque no me importa. Basically, I'm lazy. Soy perezoso. I've never tasted the holy name. I don't think it's worth it. Nunca Whatever. saboreé el santo nombre. You have to No talk creo about que these sea things. It's cierto. important. Hay que That's how hablar de you eso. improve. Es bueno para mejorar. So, Entonces, if you want to do a japa retreat, si quieres hacer un retiro de Yapa, just give me 5 days dame 5 días, somewhere in the mountains. algún lugar en la montaña, And I'll turn your japa upside down. y vamos a elevar tu Yapa. And you'll never be the same. Y nunca serás el mismo. And it will be the best 5 days Y serán los mejores 5 días you ever spent in your life. I guarantee you. que hayas pasado en tu Those vida. Te lo japa retreats, garantizo. by far, are the best 5 days I've ever spent. ¿Sí? Los retiros de Yapa son los mejores días. And the relationships amongst devotees become so sweet. Y la relación que se genera entre los devotos se vuelve tan dulce Because we start at 5 a.m. porque arrancamos a las 5 de la and mañana we end around 8:30 p.m. y terminamos a las 8:30 And more or less we're together the whole time y for estamos 5 days. We prácticamente get pretty todo el día close. juntos, bien cerca. That's probably more time than you ever spent with your mother. Eso tal vez sea más tiempo que incluso el que has pasado con tu So madre. it's really special. And then we're all going through the same experience. Es algo muy especial y todos atravesamos como And por la then one misma day we chant experiencia. 64 rounds, Y or un día cantamos 64 rondas, if you like, 2 days. o tal vez 2 días, si And ustedes we take a quieren. vow of silence. Tomamos votos de silencio. It's amazing. Es increíble. Amazing community experience. Es realmente una Just totally leave your life. experiencia comunitaria muy increíble. Leave your life, your computers, your phones. Estás lejos de tu computadora, tu Just celular. 4.5 days, 4 5 días days, y medio, just 5, with japa. solo con tu Yapa. It's amazing. Es increíble, maravilloso. And then you get an experience of japa Y luego tienes así una experiencia de Yapa. every day. Todos los This días. was a good experience we had. Esta fue una buena experiencia la que tuvimos. I don't know if you're going to continue. I No sé hope si you van a will. continuar, espero que sí. But if you go 5 days, the chances of continuing are stronger Pero si lo hacen por 5 días, la chance de que eso continúe kind of reprogrammed your japa. va a ser como una so- reprogramación de The su Yapa. problem you're going to have in applying what I taught you is you're going to go back to your old default. Y si no aplican lo que estuvimos hablando, seguramente van a volver a lo The anterior. default of just chanting. Van a volver a esa programación como por I hope you default, don't. que es simplemente cantar. I hope you put something powerful in your mantra. Espero que pongan algo Every day. poderoso dentro de su mantra todos los días. But if you give me 5 days Si me dan 5 días in a retreat center, en un centro así como de that retiro, would be amazing. será increíble. That's something you can think of. Es algo en lo que pueden pensar, Of course, we'd have to plan well in advance. porque habría que planearlo bien. And it costs money to rent a retreat center. Cuesta We dinero don't have to alquilar pay un lugar, something. You have to feed you, hay que pay for the retreat. alimentarlos. So, we'd all need to save some money, maybe like for a year. And then- Necesitamos tal vez ahorrar dinero, tal vez por un año para poder cada uno hacerlo, But it'd be amazing. pero sería increíble. So, my real message behind all of this, Entonces mi verdadero mensaje detrás de todo esto that the holy name is very sweet. es que el santo nombre es And bien it's dulce such a tragedy if we chant every day and we don't experience that. y es como una tragedia, ¿no? Todos los días cantar y no tener esta experiencia. It's like I just recently did a course, Yo a recientemente marriage di course, un curso acerca de which is a matrimonio. training course to teach Es básicamente un curso de how to entrenamiento make marriage successful. para cómo tener un matrimonio o hacer de su And matrimonio un there's éxito. so many things in that course Había that tantas are like cosas en el magic. They curso just work. If you just do it, your marriage gets better. que yo no me pude dar cuenta que
Claro que si aplicaba muchas de esas cosas en mi matrimonio iba a ser mucho mejor. You can take a really bad marriage and you just follow this and it becomes really good. Si uno tiene un matrimonio muy malo, aplica todo esto y se vuelve muy bueno. So when my wife and I came out of the course, Entonces fui con mi esposa y salimos del curso. it was just like, oh my God, Dijimos, oh Dios how mío, many people need this? ¿cuánta gente necesita esto? How many people are getting divorced right now because they don't know these things? ¿Cuánta gente se divorcia porque no conocen todas And estas if they knew cosas? these things, they would be very Si happy. ellos conocieran estas cosas serían muy felices. So it's something like that. Es algo así. Oh my God, how many devotees are not chanting well because they don't know these things? Oh Dios mío, ¿cuántas devotos no están cantando bien porque no saben un montón de estas cosas? So the book, the Japa affirmation, is just, it's that to put you in that right frame of mind when you begin chanting, so you're not in the normal frame of mind. but Entonces you're el in- libro de las afirmaciones de Japa, tráeme uno y uno. Okay. El libro de las afirmaciones de Japa justamente habla de eso, de cómo enfocarnos. So if you don't have the book, Si no lo tienen, definitely should get it. deberían definitivamente question. tenerlo. Beg, borrow, or steal, but get this book. Well, don't steal it. Roben un banco o lo que sea, pero bueno, Beg, borrow, or steal some money so you can buy the book. para poder comprar este libro. Yeah, something like that. It will really help you a Esto lot. verdaderamente los va a ayudar un I montón, guarantee. se los garantizo. So thank you very much. Bueno, muchas gracias a todos. Hare Krishna. Hare Srila Prabhupada ki jai. Mahatma Prabhu ki jai. Hare Krishna. Haribol. Hare Krishna. Jai Prabhupada. Hare Krishna. Guru Premanandi. Hare Hare Bol. You're too kind. Son muy amables. Bueno, el libro este lo tenemos ahí, tenemos dos libros. Tenemos este, que son las afirmaciones de Japa, increíble para meditar en eso todos los días.